एम्बुलेंस आ रहा है एम्बुलेंस आ रहा है दे ओयो रुको उधर आदमी लिखा है उसको मत ले लो उधर आदमी लिखा है उसको खाली करने दो पहले Vaisong Teron. आप लोग कहाँ से आए हैं Hamren. से आए गोलफील्ड में पिकनिक खाने के लिए Picnic sabo ise ami mane khabo ise. आप आसामीज रिटर्न कितना बड़ा होइছে रिटर्न Tarpora ami 4টা বজাত tarpora ulai aisu jagat pura. Kenaka holo mane olop ahi khini mane eneka dhak dhak mari aise. Gari tu dhak dhak mari aise tar pisot olop up ne down eneka lage aro tarpora aha. Tar pisot mane phuti gol eitu bostu tu clang buli awaz tu tar pisote olop down paise. Titia mane agot dampar duita gari ase tarpisate tan thok mane olop sapai kuri mane direct eate lagi ahi gol aru গাড়ীত কিমান মানুহ আছিল ha গাড়ীত কিমান মানুহ আছিল gari ami 60 জন মান আছে 60-70 জন মান আছে বাচ্চা মিলাই কিনি 80 জন মান আছে আমি aha ড্রিংক কৰিছে নেকি মদ খাইছিল নাই নাই খোৱা নাই দিনতো খালি ভাত হে খাইছে ড্ৰাইভাৰ আছে আৰু হান্দিমেন আছে এতে দুজনো মানে মদ খোৱা নাই